خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور ہمیں کچھ نئے مہمانوں نے بھی جوائن کیا. اس سے پہلے ہم جائیں گے ہمارے کچھ گفٹ ہیمپر ہیں ان کے پاس. جی بلال بھائی بہت شکریہ. ہمارے پاس جو پوری ٹرانسمیشن ہے اس کو سجانے کے لیے ہمارے ساتھ کچھ گفٹنگ پارٹنرز ہوتے ہیں. سب سے پہلے ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے موسیٰ بریانی پلاؤ اینڈ قورمہ کا کہ بہت زبردست ذائقہ ہوتا ہے. طارق روڈ پہ ان کی آؤٹ لیٹ ہے, ضرور آپ وزٹ کریں. اس کے علاوہ ابایا النور کا کہ ان کا ٹک ٹاک پیج بھی ہے, بڑے اسٹیٹک ٹائپ کے اور خوبصورت ابایا ہوتے ہیں ان کے, آپ ضرور اس کو وزٹ کریں. اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ٹرو پاور سولر انرجی ہیں, ان کے الیکٹرانکس کے مختلف آئٹمز ہوتے ہیں, سولر پینل, بیٹریز ہوتی ہیں اور بہت مارکیٹ کمپیٹیٹیو ہے. اور ان کی پرائزز آپ ان کو ضرور وزٹ کریں. اور جو ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے جس کو آپ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں, چمکتے ستارے, اس کے لیے ہمارے ساتھ تعاون حاصل ہوتا ہے TMC اورنگی حاجی جمیل ضیاء صاحب کا. ہم آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں. ماشاء اللہ, جزاک اللہ. اور ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے چلتے اپنے مہمان کی جانب. محبوب عالم اور اسکالر ہمارے ساتھ پہلے سے موجود تھے, ابھی نئے مہمانوں نے ہمیں جوائن کیا. جی ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے بہت ہی خاص بھائی دوست, میں ہوں شاہین فاؤنڈیشن کے روح روا, اماد الدین بھائی. السلام علیکم اماد بھائی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں تھوڑی سی آپ کی اصلاح کر دوں, ہم ہیں شاہین. ہم ہیں شاہین, کیا مجھے اسی ٹائم لگا جب انہوں نے کہا نا, انہوں نے آپ کو دیکھا بہت. ہم ہیں شاہین, بالکل ماشاء اللہ. بس آپ کو پتہ ہے کہ آپ سے محبت پیار اتنا ہے نا کہ آپ کو دیکھ کے سب بھول جاتے ہیں. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک اور خوبصورت مہمان, اور شاہزین بلوچ آپ کا نام ہے, ڈو اٹ فاؤنڈیشن کے روح روا ہیں آپ, اور سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, اور خاص طور پر کشمور سے تشریف لائے ہیں. آپ کو ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں ماشاء اللہ. آپ یہاں ٹرانسمیشن کے لیے تشریف لائے. کہاں سے؟ کشمیر سے. کشمور, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, کیا بات ہے. اچھا کب آئے آپ یہاں پہ؟ تقریباً مجھے 6 سال ہو گئے ہیں کراچی میں. اچھا 6 سال ہو گئے یہاں پہ شفٹ ہو گئے. اکیلا ہی رہتا ہوں, اسٹڈی کے ساتھ ساتھ جاب وغیرہ اور سوشل. کوئی ایک خاص بات بتائیں کشمور کی, کوئی اس کی ڈش ہو, کوئی وہاں کا نام بھی یونیک ہے وہاں کا تو بہت. بالکل جی. کوئی کپڑوں کی وجہ سے اس مشہور ہے, کوئی کھانوں کی وجہ سے مشہور ہے, کوئی ایک نام اگر آپ کچھ بتا. فی الحال تو میں کہوں گا ڈاکوؤں کی وجہ سے مشہور ہے. ساتھ ساتھ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انٹیریئر سندھ بیکورڈ ایریا کہلاتا ہے. تو وہاں پہ سندھ کی جو ڈشز ہوتی ہیں, خاص طور پہ آپ سمجھ لیں ساگ, اور اس کے ساتھ جو چاول کی روٹی ہے, یہ بہت زیادہ وہاں پہ پائی جاتی ہے. فیمس مکھن اسپیشلی. بالکل. یہ سب آپ کھاتے ہیں خود؟ یہ سب بالکل ایسے ہی. تو کیوں نہیں نظر کیوں نہیں آ رہا؟ بس صحت خوبصورتی میں نظر آ رہا ہے. ماشاء اللہ, ہیلدی ہے نا یہ چیز, ایکچولی ہیلدی ہے. بالکل ٹھیک, ماشاء اللہ. جی تو ہم آغاز کرتے ہیں اماد بھائی سے. ہم آغاز کرتے ہیں اماد بھائی, میں خاص طور پر جاننا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ سے آپ کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ ہم نے دیکھا پچھلے چند سالوں سے آپ چھوٹے معصوم بچوں کے لیے کپڑوں کا, ایک ان کی عید کے جو سوٹ ہوتے ہیں, جوڑا ہوتا ہے, اس کا انتظام کرتے ہیں. یہ کیسے یہ آئیڈیا آیا, اور اب تک کتنے بچوں کے لیے آپ نے ان کلوتھس کا انتظام کر دیا, اور آگے کا کیا پلان ہے؟ اچھا, اس کا سلسلہ ایسا ہوا کہ آج سے 5 سال پہلے دسترخوان پہ ہی تھے. جی صحیح. وہاں کچھ بچے ہمارے ساتھ والنٹری کام کرتے تھے, تو مجھے پتہ لگا کہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ عید کے کپڑے بنائیں. تو 15-20 بچوں کے لیے میں نے عید کے کپڑے ارینج کیے, اور پھر وہ کرتے کرتے جو ہے وہ اس دفعہ الحمدللہ 500 بچوں سے زیادہ ماشاءاللہ ہمارے پاس انویسٹ ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ 27 رمضان سے پہلے ان بچوں کو عید کے کپڑے ہم پہنچائیں گے. اور انڈیویجولی اس میں کوئی فنڈ ریزنگ نہیں کرتے. جو میرے قریبی جاننے والے ہیں, دوست احباب ہیں, ان سب کو کال کیا, کسی نے 2 بچے لے لیے, کسی نے 5 بچے لے لیے, کسی نے 6 بچے لے بچوں کے کپڑوں, اس طرح کر کے. تو اور کون کنیکٹ ہے آپ کے ساتھ اس چیز میں؟ اس میں کافی سارے میرے دوست ہیں کنیکٹڈ ہیں. دوسرے یہ کہ اس میں جو میری سب سے زیادہ جو ہیلپ کرتے ہیں نا کپڑے لینے کے لیے, اور جو سارا وہ آپ کے ڈائریکٹر پروڈیوسر ہیں غلام بھائی, ہمارے غلام محی الدین بھائی کرتے ہیں, یہ بھی تو بتائیے. وہ جو ہے کپڑوں کی سلیکشن کرنا. اچھا, اس میں مجھے گائیڈ کرنا کہ آپ اس ریٹ پہ لیں گے تو کپڑے کی کوالٹی یہ ہوگی, یہ ریٹ لیں گے تو کپڑے کی کوالٹی اس طرح ہوگی. تو میرا اور ان کا ایک ہی مزاج ہے کہ جب ہم کوئی چیز دے رہے ہیں تو وہ اچھی ہونی چاہیے. بالکل جیسے ہم خود پہنتے ہیں, بالکل ایسے ہی. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ بھی غلام بھائی نے بڑے اچھے کپڑے سلیکشن کیے ہیں, اور میں پورا ان پہ چھوڑ دیتا ہوں. مجھے بات بتائیں, لاسٹ جب آپ آئے تھے ٹرانسمیشن میں تو آپ نے کہا تھا کہ ابھی میں نے ان کو یہ ذمہ داری دینی ہے, تو ہو گئی بات اس سلسلے میں؟ ہاں بالکل دے دی ہے, اور وہ انہوں نے مجھے ابھی اپڈیٹ کیا ہے کہ ساری چیزیں ریڈی ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ.
तो वो हम इंशाल्लाह 25 रोज़ से शुरू करेंगे इंशाल्लाह। इसमें 5 साल आपको हो गए, कोई एक ख़ास आपके जहन में कोई एक ऐसा वाक़या हो, कोई एक चीज़ हो कि जब आप किसी की मदद कर रहे होते हैं, किसी को दे रहे होते हैं, ख़ासतौर बच्चे तो वैसे फरिश्ते होते हैं, उनके चेहरे पे कोई स्माइल आई हो, वो उनको उम्मीद ना हो कि हमें ईद में हम नए जोड़ा पहनेंगे और अचानक से आपने जाकर उनके लिए वो सूट दिया हो, और वो बच्चों की खुशी, ये कोई ऐसा लम्हा जो आपके जहन में हो? बच्चों की खुशी होती है कि हमारे स्कूल जो है हाफसा इस्लामिक एकेडमी हमारा प्रोजेक्ट है, तो वहाँ पे मोर देन 120 से ऊपर बच्चे पढ़ रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह। तो एक दफ़ा मेरे भाई आए हुए थे बाहर से, तो छोटा भाई, तो मैं उनको लेके स्कूल का विज़िट कराने के लिए गया, और उन्होंने बच्चों से पूछा कि क्या चाहिए। तो आप सोचें कि अगर आप बच्चों से पूछेंगे तो बोलेंगे चॉकलेट चाहिए, टॉयज चाहिए, तो उन बच्चों ने कहा कि हमें बिरयानी खानी है। तो फिर हमने उसके नेक्स्ट डे उनके लिए बड़ी बिरयानी का पूरा इंतज़ाम किया और उनको स्पेशली लिया के वहाँ खिलाया। तो छोटी छोटी ख्वाहिशात होती हैं, वहाँ पे करते रहते हैं एक्टिविटी, कभी ऑरेंज डे करते हैं, मैंगो डे करते हैं, जो भी सीजनली फ्रूट आता है, बाहर भी खाना खिलाने ले जाते हैं। जो दोस्त है बाप बड़े जानने वाले हैं, बड़े रेस्टोरेंट्स के मालिकान, उनसे मैं बात करता हूँ तो वो कहते हैं कि भाई ले आओ उन बच्चों को, कोई मसला नहीं है। तो इस तरह की एक्टिविटी कराते रहते हैं, और दूसरे उनको पिकनिक भी कराते हैं, डिफरेंट म्यूजियम में भी लेके जाते हैं, और दिखाने से पता लगता है, बच्चों को पता लगता है कि पाकिस्तान हमारा कितना तरक्की कर रहा है, हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। तो इस किस्म की एक्टिविटी हम करते रहते हैं, क्योंकि उन बच्चों को ये चीज़ें मैसर नहीं है वहाँ पे। और होता ही है कि जब कोई चीज़ स्कूल में दी जाए, कोई बच्चा एब्सेंट होता है ना, उसको फ़ौरन, कोई छोटे इलाके होते हैं ना, स्कूल से बाहर निकल जाए, तो उनके पेरेंट्स आ जाते हैं कि भाई हमारा ऐसा कहाँ रह गया, बच्चा तो हमारा आया नहीं था, तो हम उनको घर पे भी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, बकरा ईद में प्रॉपरली आप यकीन करें कि हम जब कुर्बानी करते हैं तो एक एक बच्चे के घर पे कुर्बानी का गोश्त भिजवाता हूँ। क्या बात है भाई। ठीक है, तो इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। जो टीम है ना, ज़रूरी हो कि मैं अपनी टीम को छोड़ के बाहर बांटना शुरू कर दूँ, तो ये तो बड़ी ज़्यादती है। तो मेरी कोशिश होती है कि पहले मैं अपनी टीम के जो मेरे साथ मुंसलिक के उनको पूरा करूँ, उसके बाद अगर कुछ है तो फिर हम बाहर जाते हैं सिलसिले में। तो दुआ करें अल्लाह पाक जो है, जो बच्चे इनलिस्ट हैं उन बच्चों को ईद के कपड़े मिले, और जिस तरह हम हमारे घर के बच्चे ईद की खुशियाँ मनाते हैं, वो भी उसी तरह ईद की खुशियाँ मनाएं। बिल्कुल बिल्कुल। वो हमारे लिए और ज़्यादा खुशी की बात क्या होगी कि वो बच्चे भी हमारी तरह ईद मनाएंगे, या कपड़े पहन के बाहर निकलेंगे। बिल्कुल अपनी खुशी होती है। बिल्कुल माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। और हमारे स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। जैसे कि आपको पता है नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक था वो था इत्तिकाफ़, और हम उसी पे हम सवाल ये करेंगे कि जो हमारी माएँ और बहनें जो घर में बैठती हैं इत्तिकाफ़ में, और जिनके पास कोई नहीं रास्ता होता कि कोई घर में दूसरा बंदा काम कर सके, तो सवाल ही हमारा आज का ये होगा, क्या वो घर में रह के इत्तिकाफ़ में बैठ के काम कर सकती हैं कि नहीं अपने घर के? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये हमारे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ख़वातीन हमारे मशरे में बैठती हैं जी, लेकिन ये मसला ये है कि जो उसके मसाइल हैं वो प्रॉपर नहीं सीखती, जिसकी वजह से इनका इत्तिकाफ़ बड़ा मुतासिर हो जाता है, जो रूह होती है उसकी मुतासिर हो जाती है। सही, बिल्कुल। लेकिन जहाँ तक ये ताल्लुक़ है कतेफ़ा, मैं शुरू में जिक्र किया, इसका नाम है ठहरना और धरना देना। इसकी असल रूह है कि जहाँ पे उसने इत्तिकाफ़ का एरिया अपने घर में बनाया है, उसने ज़्यादातर वहीं गुजारना है, सिर्फ इन 10 जो तबई ज़रूरत हो या शरई ज़रूरत हो, ये दो ज़रूरतें होती हैं जिसमें चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, उस वक्त एहतिकाफ़ की जगह से बाहर निकल के इतनी देर बाहर रह सकता है कि जितनी देर वो ज़रूरत पूरी हो और फ़ौरन वापस आ जाए, कोई दूसरे काम में मुलविस ना हो। ज़्यादा ख़वातीन का ताल्लुक़ है, ख़वातीन के लिए इजाज़त ये है कि अगर उनको खाने पहुँचाने वाला कोई नहीं है तो वो अपना खाना बना के अपने हुजरे में ला के, जो बनाया उसमें ला के खा सकती हैं। अगर खाना बना के वहीं इस्तेमाल किया तो उनका एहतिकाफ़ टूट जाएगा। अच्छा। इसी तरह से अगर उन्होंने दूसरे लोगों के उसमें खिदमत में लग गई, दूसरे घर वालों के बनाने में लगी, तब भी उनका एहतिकाफ़ टूट जाएगा। बिल्कुल सही। इसी तरह से जब जो शरई हाजत उनको हो, अगर साथ अटैच बाथरूम वगैरह नहीं है तो उसको बाहर अपने दूसरे रूम में जाना है, तो वहाँ सिर्फ शरई हाजत के लिए जा सकती हैं। हाजत करती है, फ़ौरन को वहाँ पर रुकना नहीं है, अगर रुकेंगी एहतिकाफ़ टूट जाएगा, और उन्हें फ़ौरन अंदर वापस आना है। मकसद क्या है? सिर्फ अंदर ही उन्होंने आपने रहना है, आपने अंदर रह के अल्लाह के रुजू करना है, बाकी तो पूरा साल आपने किया था। अगर किसी के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो इस तरह से मैनेज नहीं कर सकती, कोई बहन हमारी, कोई माँ इस तरह से मैनेज नहीं कर सकती, तो शरीयत ने बड़ी आसानी की है। बिल्कुल सही। शरीयत ने आसानी ये की है कि आपके ऊपर ये ना फ़र्ज़ किया ना वाजिब किया, आप अपने आराम से रहें, आपकी नीयत एहसन है, आप नीयत आपकी हसन है, अल्लाह ताला आपको नियत पे सवाब अता फरमाए। बिल्कुल ठीक है, जज़ाकल्लाह। और आज का हम आपसे एक मैसेज लेंगे छोटा सा, फिर इंशाल्लाह हमज़ा नक्शबंदी की नात पे हम जाएंगे। जी
मैसेज ये है कि आज फ़तह मक्का का भी दिन था, तो इंशाअल्लाह ताला, और कल हज़रत अली मुर्तज़ा की का दिन भी है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो भी है। तो उम्मीद है कि कल आज उसके हवाले से कि अली मुर्तज़ा का किरदार फ़तह मक्का के अंदर भी बहुत बड़ा रहा, बिल्कुल। और जो कल उनकी शहादत का दिन है, तो वो भी इंशाअल्लाह ताला उस पर हम जिक्र करेंगे। तो आप मैसेज यही है कि कल हमारे साथ खास तौर पे जुड़े रहें माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। और इस खूबसूरत सी बात के साथ साथ हमजा नक्शबंदी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप हमजा? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और हम आपसे गुजारिश करते हैं कि नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कीजिए, बिस्मिल्लाह। झुकती है कुल खुदाई, झुकती है कुल खुदाई, कद मैंने मुस्तफ़ा में झुकती है कुल खुदाई, कद मैंने मुस्तफ़ा में करते हैं शागदाई, करते हैं शागदाई, कद मैंने मुस्तफ़ा में करते हैं शागदाई, कद मैंने मुस्तफ़ा में। सुभान। और मैं क्या बताऊं कैसे सरकार ने नवाजा, मैं क्या बताऊं कैसे सरकार ने नवाजा, एक नात जब सुनाई, एक नात जो सुनाई, कद मैंने मुस्तफ़ा में एक नात जो सुनाई, कद मैंने मुस्तफ़ा में। मंगते भी मुस्तफ़ा ने सुल्तान बना दिए हैं, मंगते भी मुस्तफ़ा ने सुल्तान बना दिए हैं, मिलती है शहनशाही, मिलती है शहनशाही, कद मैंने मुस्तफ़ा में करते हैं शागदाई, कद मैंने मुस्तफ़ा में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। नाज़रीन, जाते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक की जानिब, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। ट्रांसमिशन सहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।